Hi guys! Ari ko di subong sa Negros Stone Center, Bacolod City. Dali ka mo! Sunod da! Kabalubala kamo ng Bacolod City is known as the City of Smiles. Diri ginahiwat ang Bantog na Mascara Festival kada Oktubre. Diri sa showroom, damog i-display ang GT Stoneworks manufactured wall claddings. Ari mga bago nga profiles. May ara man Fortress Decorator Paste, natural stones, kag concrete stamping system. May ara pagid Eternia coatings, Fortress Construction Chemicals, kag Mojave Waterproofing Solutions. Kaya kadto na kamo diri kag pili sang pwede nyo magamit sa inyo projects ukon balay. Sila diri ang amo na representatives na pwede mag-assist sa inyo. Located ini sa AIG Building, Araneta Street, Barangay Singkang, Bacolod City. Di nyo pagkalinti i-like, share, and follow ang ako na page, Angel Jam. See ya!